ओम शांति। आज बाबा की 30 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया पुराने मांडवे से, मांडवे माना रंगमंच, स्टेज, इस पुरानी दुनिया पुराने मांडवे से अब दिल हटा लो, अब दिल हटा लो। तुम्हें बाप के पास वापस जाना है, तुम्हें बाप के पास वापस जाना है। इसीलिए घर को याद करो, इसीलिए घर को याद करो। प्रश्न, अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए, अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए? किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए? কি করলে অবস্থা খুব ভালো থাকবে, মনের স্থিতি খুব ভালো থাকবে? उत्तर, भोजन का। सेंसिबल बच्चे अपने हाथ से, सेंसिबल बच्चे अपने हाथ से योग में रहकर भोजन बनाएंगे और खाएंगे। योग में रहकर भोजन बनाएंगे और खाएंगे। अगर कोई बाबा को याद कर, अगर कोई बाबा को याद कर
प्रेम से बैठ भोजन बनाए। अगर कोई बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। तो अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। बाबा की याद में भोजन बनाएंगे। बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो बाबा भी भाषण लेंगे। तो बाबा भी भाषण लेंगे। सर्विसेबल बच्चों को बहुत फुर्त बनना चाहिए। फुर्त माना एक्टिव, फुर्ती वाला। सर्विसेबल बच्चों को बहुत फुर्त बनना चाहिए। हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करनी है। हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करनी है। তো বাবা বলছেন কি করলে অবস্থা খুব ভালো থাকবে। এক তো সবচেয়ে বেস্ট যদি নিজের ভোজন নিজে বাবার ইয়াদে বানাতে পারি। আর যদি মাতাদের তো সুন্দর ভালো। আর যদি না পারি তাহলে যে ভোজন বানায়, যার ভোজন আমাকে খেতে হয়, যার বানানো খাবার আমাকে খেতে হয়, তো তার সেবা করতে হবে, তাই না? যাতে সে যোগে থাকে, তাই না? হয় না অনেক বাড়িতে কেউ খাবার বানানোর জন্যে কেউ আসে, তাই না? বা কোথায় মা খাবার বানায়, কোথায় বউ খাবার বানায়, তাই না? কোথায় বৌদি খাবার বানায়। তো যে খাবার বানায়, যার খাবার আমায় খেতে হয়, আগে তাকে বাবার বানাতে হবে, তাই না? তাহলে সেও বাবার ইয়াদে ভোজন বানাবে, তাহলে আমি শুদ্ধ ভোজনটা পাবো, তাই না? আর দুসরা পয়েন্ট বাবা কি বলল? দুসরা পয়েন্ট হচ্ছে যে নিজের সমস্ত কাজ নিজেকে করতে হবে, তাই না? এরকম না যে অন্যের উপরে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাব। বাবা বলছেন অ্যাক্টিভ হওয়া দরকার সেবাধারী বাচ্চাগুলোকে, যে নিজের সব কাজ আমি নিজের হাতে করতে পারি। গীত মুঝকো সাহারা দেনে वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ওম শান্তি। বাবা বলছেন হোলি মানায়, 7 রঙের অবির খেলা করে, কিন্তু তার আগের দিন কি করে? হোলিকা জ্বালায়। পুরো গ্রামের সবার বাড়ি থেকে গিয়ে নোংরা কুড়িয়ে নিয়ে আসবে। সব ভাঙা যা থাকবে পুরনো জিনিস সব কালেকশন করবে ছেলেগুলো, দিয়ে হোলিকা জ্বালাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন আগে যত ভাঙা নোংরা সব পোড়াতে হবে যোগের আগুনে, তারপরে তো 7 রং মাখতে পারবে, তাই না? रक्षाबंधन का भी उत्सव है, रावण को जलाने का भी उत्सव है। बाबा ने समझाया है सारी सृष्टि इस समय रावण का घर है, सब शोक वाटिका में है, कितने दुखी हैं, तो सबसे ममत्व मिटा देना चाहिए। अभी हम वापस घर जा रहे हैं, घर को ही याद करना है। सतयुग में जब शरीर बूढ़ा होगा तब समझेंगे अब यह पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। সত্যযুগে কেউ বুড়ো হবে, সেখানে কেউ বুড়ো হবে না,
কারোর বার্ধক্য আসবে না, 150 বছর বয়স হবে, কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত, তাই না, সমস্ত শরীরের অর্গানস ভালো থাকবে, তাই না। শুধু সাক্ষাৎকার হবে যে চলো এবার তোমার সময় হয়ে গেছে, 3 দিন আগে সাক্ষাৎকার হবে, তাই না। তারপরে সে উৎসব পালন করবে, সবাইকে ডাক দেবে, সবাইকে নিজে ব্রহ্মভোজন খাওয়াবে, দিয়ে আনন্দ উৎসব করে, তাই না, চিতা সাজিয়ে নিজেই ইচ্ছা মৃত্যু বরণ করবে। কিন্তু এখন তো মানুষকে যদি সাক্ষাৎকারও দেওয়া হয়, সে আরও বেশি তার সব অ্যাটাচমেন্টগুলো মনে পড়ে, তাই না, যাবার তো সে নামই করে না, তাই না। अभी तुम समझते हो हमको वापस जाना है, इसीलिए देह अभिमान छोड़ना है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाप समझाते हैं यह झूठ है। अगर भक्त ही भगवान हैं तो फिर भगवान को क्यों याद करते हो। पतित पावन तो एक निराकार बाप गाया हुआ है। कहते हैं मुझे पति दुनिया में ही आना पड़ता है, फिर इनको और तुम सब बच्चों को पावन बनाता हूँ। सारी दुनिया को पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ। वहाँ परम धाम में सब आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर यहाँ सतो रजो तमो में पास कर अंत में पतित बन पड़ी हैं। यह है सबका अंतिम जन्म। लक्ष्मी नारायण भी अब अंतिम जन्म में हैं। पतित पावन एक ही बाप है। इस सृष्टि चक्र को समझना बहुत सहज है। माताएं भी इस गोले पर अच्छी रीति समझा सकती हैं। इसमें सिर्फ बुद्धि की समझ चाहिए, তাই না। জ্ঞান তো খুব সহজ, নিজে যদি বুঝে থাকি সবাইকে বুঝাতে পারবে মাতাগুলো। चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बाप बिगर यह नॉलेज कोई समझा नहीं सकता, और कोई पास यह चित्र है नहीं। इन चित्रों का बहुत बहुत मान होगा। बाबा कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को यह झाड़ त्रिमूर्ति का चित्र भेजो, विलायत में भी भेज दो। इनसे फर्स्ट क्लास सर्विस हो सकती है। रूबरू जाकर समझा सकते हो। यह भी नॉलेज है ना, कॉलेजों में यह होनी चाहिए, तो उन्हों को बेहद की हिस्ट्री जोग्राफी की नॉलेज मिले। जो ब्राह्मण कुल के होंगे उन्हों को तीर लग जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार के डायरेक्शन बाबा देते रहते हैं। बच्चों को कभी जोश आता है, फिर ठंडे सोडा वाटर हो जाते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में यह चित्र दो। बाबा बोलছেন সেবাতে যেন উমঙ্গ উৎসাহ থাকে, সোডা ওয়াটার হয়ে যাবে না। সোডা ওয়াটার বুঝেন, সে একদম বেরিয়ে যাবে সব হাওয়া হয়ে। चित्र जाएंगे तब तो किसी को तीर लगेगा ना। विलायत के बड़े बड़े आदमियों को फ्री दो। बेहद का बाप कहते हैं तुम फ्री दे सकते हो, परंतु ऐसे नहीं ट्राम व बस में जो मिले उनको देते रहो। लायक भी देखना है, তাই না। বাবা বলছেন সেবার নেশায় যাকে পারি তাকে জ্ঞান দিতে থাকবো, ওই রকম না। পাত্র দেখে দান করতে হবে, পাত্র দেখে দান করবে। যে হাত বাড়াবে না তো লিফলেট দিতে হবে না, তাই না। যে নিতে চাইবে তাকে দেবে। तो बाबा बोलছেন लायक भी देखना है। इनमें बड़ी अच्छी नॉलेज है। बड़े बड़े दुकानों पर भी दे सकते हो। मेहनत करनी चाहिए ना। सर्विसेबल बच्चे सर्विस कर सकते हैं। हर एक की अपनी अपनी सर्विस है। माताओं को भी घर में सर्विस करनी है। चित्र उठाकर फिर प्यार से बैठ समझाओ। छोटे छोटे बच्चों को चित्र पर बताया जाता है ना। कोई 4 मास का बच्चा है
कोई 6 मास का, कोई 2 मास का। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। तुम पारलौकिक बाप से बातें करने वाले हो। यह है विचार सागर मंथन करना। जितनी सर्विस करेंगे उतना इजाफा मिलेगा। तुम गॉडली सर्विस पर हो। बाबा कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो, 8 घंटा इस सर्विस में लगाओ। গৃহস্থির ধান্দা করো, পেটের ধান্দা ধরিতে টাইম দিক, কিন্তু তবুও সকালে আর বিকেলে তো সবাই ফ্রি। সকালে 4টে থেকে 8টা জ্ঞান যোগ করো, তো বিকেলে তাই না 6টা থেকে 10টা তো সবাই ফ্রি থাকে, সেই সময় সেবা করতে পারবে। तो सारा दिन बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र फिरना चाहिए, 84 का चक्र याद आना चाहिए। यह भूल क्यों जाते हो? जितना सिमरन करेंगे उतना बाप के गले का हार बने, फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। घड़ी घड़ी बच्चों को समझाया जाता है, यहाँ धारणा अच्छी होगी क्योंकि यहाँ कोई मित्र संबंधी आदि तो है नहीं। सर्विसेबल वो जो सारा दिन सर्विस में लगा रहे। बाबा की मुरली सुने, रिपीट करे, नोट करे, है ना। बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी, है ना। बाबा बोलছেন खाना बनाने वाला या तो आमी निजे বা যে যোগে থাকে সে হওয়া উচিত, তাই না। ওই জন্যে প্রথম সেবা কার করতে হবে? যে ভোজন বানাচ্ছে। बाबा भी चाहते हैं अपने हाथ से बनावे। बाबा को याद कर बनाएंगे तो बाबा को भी वासना मिलेगी। बाप की याद से बहुत अच्छी उन्नति होगी। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अपने आप से बा पारलौकिक बाप से, अपने आप से बा पारलौकिक बाप से बातें कर विचार सागर मंथन में, विचार सागर मंथन में बुद्धि को बिजी रखना है, बुद्धि को बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा बोलছেন बुद्धि যেন ব্যস্ত থাক। কিসে ব্যস্ত থাকবে? या तो নিজের সঙ্গে या तो বাবার সঙ্গে। বিচার সাগর মন্থন চলতে থাকবে, তাই না। বাবা আজকে তো পুরো মুরলি বলেছেন দুনিয়ার থেকে মমত্ব যেন না থাকে। তো মমত্ব কিভাবে মিটবে? যখন বুদ্ধি সেখান থেকে উঠে আসবে, তাই না। কে কী করলো, কে কী বললো মাথায় ঘুরবে না। মাথায় কি ঘুরবে? বাবা কি বলল আজকে, তাই না। তো নিজের সঙ্গে বিচার সাগর মন্থন,
না হলে বাবার সঙ্গে বিচার সাগর মন্থन চলতে থাকবে। दूसरा, अभी हम वापस घर जा रहे हैं। अभी हम वापस घर जा रहे हैं। यह शोक वाटिका है। यह शोक वाटिका है। इससे ममत्व मिटा देना है। इससे ममत्व मिटा देना है। नई दुनिया से अपनी दिल लगानी है। नई दुनिया से अपनी दिल लगानी है। তো আজকে বাবার পুরো মুরলি শুধু একটাই কথা বলে যাচ্ছেন, দিল হাটাও, তাই না? আর দিল কোথায় লাগাও? নতুন দুনিয়ার সঙ্গে, তাই না? এত সুন্দর দুনিয়া বাবা বলছেন আমি তোমার জন্যে তৈরি করছি। এত সুন্দর শরীররূপী কাপড়, রাধা কৃষ্ণের মতন শরীররূপী কাপড় দিতে চাইছি। তুমি এই পুরনো কাপড়ের মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করো, তাই না? वरदान, दिलाराम बाप की याद द्वारा, दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले, तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव, इच्छा मुक्त भव। जिन बच्चों की दिल में, जिन बच्चों की दिल में एक दिलाराम बाप की याद है, जिन बच्चों की दिल में एक दिलाराम बाप की याद है, वो सदा बाह बाह के गीत गाते रहते हैं। वो सदा बाह बाह के गीत गाते रहते हैं। उनके मन से स्वप्न में भी, उनके मन से स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता। उनके मन से स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता। क्योंकि जो हुआ वो भी वाह, क्योंकि जो हुआ वो भी वाह, जो हो रहा है वो भी वाह, जो हो रहा है वो भी वाह, और जो होना है वो भी वाह, जो होना है वो भी वाह। तीनों ही काल वाह वाह है। तीनों ही काल वाह वाह है, अर्थात अच्छे ते अच्छा है, अर्थात अच्छे ते अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है, जहाँ सब अच्छा है, वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती। क्योंकि अच्छा तब कहेंगे, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे
जब सब प्राप्तियां हैं, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही, प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। তো বাবা বলছেন যেই বাচ্চাগুলোর দিলে দিলারাম, তাই না? তো কোন বাচ্চাগুলোর দিলে দিলারাম? যারা নিজেকে বাবার ছত্রছায়ার মধ্যে সমর্পণ করেছে, তাই না? তো ভাগ্য লেখার কলম যদি মা বাবার হাতে দেওয়া হয় আর বলা হয় তোমার বাচ্চার ভাগ্য লেখো, তো তার থেকে পারফেক্ট আর কেউ লিখতে পারবে? বাচ্চা লিখতে পারবে কখনো নিজের ভাগ্য? বাচ্চার তো কোনো সুঝবুঝই নেই যে কি হতে পারে ভবিষ্যৎ, তাই না? কিন্তু মা বাবা যখন লিখবে তারা সব ভালো তার কপালে লিখবে, তাই না? তো বাবা বলছেন তো যে নিজের ভাগ্য ভগবানের কাছে সমর্পণ করে দেবে, দিলারামের কাছে হৃদয়ে সমর্পণ করে দেবে, যে জীবনের ডোরি কার হাতে? বাবা তোমার হাতে। তো বাবা সব কিছু তার কি লিখবে? ভালোই ভালো লিখবে, তাই না? তার অতীতও ভালো, তার বর্তমানও ভালো, তার ভবিষ্যতও ভালো, তার ভাগ্যই বাহা বাহা হবে, তাই না? যেহেতু আজকে বাবার হাতে সমর্পণ করেছি, আমার 63 জন্মের হিসাব কিতাব কিন্তু বাকি, সেগুলো মাঝে মাঝে ইন্টারফেয়ার করতে আসবে, কিন্তু যেহেতু বাবার ছত্রছায়ার নিচে সে কেমন যাবে? শুলি পাবার মতন, যন্ত্রণা কাঁটা ফোটানোর মতন হয়ে বেরিয়ে যাবে, বিজয়ী তো হবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন দিলারাম বাবাকে দিল অর্পণ করে দাও, তো সব কিছু বাহা বাহা হয়ে যাবে। তো যেখানে অর্পণময়তা আছে, যেখানে সমর্পণ করে দিয়েছি, সেখানে বাবা এটা আমার ইচ্ছা, ওটা আমার ইচ্ছা আবার কোত্থেকে আসলো, তাই না? আমার ইচ্ছাতে যদি চলি আমি কখনো ভালো বেস্ট করতে পারবো না। কেন? বাচ্চা তার ভালো বোঝেই না, তার মাইন্ড আর কতটুকু, তাই না? কিন্তু মা বাবা তার জন্যে অনেক বেশি ভালো লিখতে পারে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন তো দিলারাম বাবার কাছে দিল দিয়ে দাও, দিলে ইয়াদ দিয়ে দাও, তো সব কিছু ভালো হয়ে যাবে আর ইচ্ছা মাত্রম अविद्या স্থিতি চলে আসবে, তাই না? স্লোগান, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश बारोब के संस्कार इमर्ज ही ना हो। संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश बारोब के संस्कार इमर्ज ही ना हो। সব আবেশে চলে আসে না, কেউ কিছু বললো, কেউ কিছু করলো, আর সঙ্গে সঙ্গে এক্সাইটেড হয়ে আবেশে চলে আসে, অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায়, তাই না? বাবা বলছেন কেমন হতে হবে? গতকালও বাবা বলছিলেন না, সোনার মতন নো রিয়েকশন, তবে মূল্যবান হব। তো কেউ কিছু একটু ইনসাল্ট করলো, বাবা বলে না যে গীতার মধ্যেও ভক্তি মার্গে আছে, নিন্দা স্তুতি মান অপমান হানি লাভ অনেক কিছু জীবনে আসবে, কিন্তু কেমন থাকতে হবে? শীতল, নো রিয়েকশন, কোনো প্রভাব নেই, এগুলো ড্রামার পার্ট, তাই না? তো শীতল থাকতে হবে। আচ্ছা, ওম শান্তি। তো দেখো বাবা আজকে, তাই না, মোহ কাটাতে বলছেন,
বাবার সঙ্গে দিল জুড়ে রাখতে বলছেন, বাবার প্রতি সব কিছু সমর্পণ করে দিলে আর হাই হাই বেরোবে না, সব বাহা বাহা বেরোবে, তাই না? আর শীতল হতে হবে, যা পরিস্থিতি আসুক বুদ্ধি স্থির, ধীর স্থির বলে না যুধিষ্ঠির, তো স্থিতি একদম ধীর স্থির থাকবে, তাই না? রিয়েক্টিভ হবে না, তাই না? শুধু রেসপন্স করবে, রিয়েক্ট করবে না। তো চলো বাবার কাছে।